Ilaya, Dumanhog, Cebu. Team Itsoy, Kuya Bandam. Nice to be back ha, ni Kuya Bandam. Gikan sa Norway. O ni Sabanal, Jeffrey Sabanal. Kontra sa team dire. Team Badjan. Breaks. Team Badjan ya. Jimmy Breaks. Oh, Badjan. Jimmy Breaks. Jimmy Breaks. Butod. Og Team Butod. Badjan. Mao na team Badjan na. Jimmy Breaks og si Butod. Mao na mga kaibigan. O serbisyo team Badjan. Okay, talk mo ni Jeffrey. Iga Jeffrey ya. Duyan oy. Giduyan man. Giduyan dalo sa gitna. Sana dos. Serbisyo Kuya Bandam. Nagamit na yung adsa dugaya na ni wa magamit ang adsang Kuya Bandam ay. Balay. 2-0 atong skora, 2-0 pabor sa team Badjan. Baba. Wala pa. Abalo. Baba. Butod. Jimmy. Baba. Rex. Mamita. Baba. O Badjan's ball, serbisyo Butod. 2-0 atong skora sa ato ang manigim. Baba. 3-0 na, 3-0. Ay, nakaposta mo wala na. Wala na. Ako dyan nag-ibidyohan mga kaibigan na kay mao ni comebacking mao ni comeback play ni kuha ni Taraw ni Bandam. Bitay na spikean. Sahod pa Bandam mo. Itsoy kamang na. Bandam to the rescue. Out ball ang team Badjan. Suga Kiran Jimmy oy. Baba. Servisyo Jeffrey Sabanal para Prex. Gilaras ni Butod. Out ball ang tok mo ni Jimmy. Ono tres na. Boss. Oy, shout out sa atong amigo ha. J-Ford, dara guys, atong amigo dire. Dupalag, J-Ford Dupalag atong amigo dire sa kuan. Nagatangil man is Boss J-Ford. Shout out ni mo dol. 3-2 na, 1 point lead na. 1 point lead na lang sa team Badjan. Servisyo Jeffrey Sabanal. Prex. Kuya Bandam. Lutsa. Boss lot ang depensa ni Jeffrey Sabanal. Baba. Servisyo Jimmy Boy of team Badjan. Tuara. Kontirang Itsoy. 4-2 na, 4-2. Servisyo Jimmy Boy. Jeffrey. Easy ball. Kuya Bandam. Wana, kulatan na sa team Badjan ha. Heavy rainfall na coming from team Badjan. May baos dito. Jeffrey Sabanal, Itsoy Milaras kadating ang tira ni Prex sa anemic shot. Side out servisyo Itsoy. Prex to Itsoy gilayatan. Defended by Butod. Tagak tungod. Anemic shot bilang gyapon. Wagid kaabot ang tira ni Prex. 3-4 na, 3-4. Servisyo Itsoy. Prex, lubog yatag. Giatsa ni Kuya Bandam. Karon pa ni nabaid ang atsa ni Kuya Bandam ha. Gikan is Norway Kuya Bandam ninyo. Sada. 4 iguales. 4-all na mga kaibigan. 4-all na ito ang game 1 sa atong manigim ha. Badjan versus sa team Itsoy
Jeffrey og ni Kuya Bandam, fresh from Norway. Ala, do yang buto doy. La inside para ba Hail Mary shots. Mid from ngigang buto doy. Ay, al, Mamport. Butod ngigang buto doy. Dito buto rin, alto. Al dito al. Alisikan. Lah, Echoy. Butod. Lah, rak-rak. Timba dyan. Lah, wala. Gilumsa na sa bulaha ang team la ni Kuya Bandam oh. Di magpalupig Kuya Bandam. Ay, gigang na sa Norway. 5-4 na, 5-4. Wala pa nagkukuha. Limot pa nagbulas bandam. Bandam. Tok mo ni Prex. Prex again. Lah, tuara. Butod again. Tuara overhead. Kabuang si Choy. Apin. Grabe ya. Lah. Tuara to. Ay, diha gina pitaw. Weak spot gina. Sa team lang Ichoy. Bandam og ni Jeffrey. Size na. Change score na, size 4, size 4. 2 point lead sa kontra. Tirano na lupin na mga teknik. Lupig mga veterano. 4. Size City, size 7 against 4 in favor of team Bajan. Servisyo Prex. Out ball, side out kaibigan. Kuya Bandam to serve. Praise from Norway. Para 5. Wala ba Giga eh. Giga. Daplin mo na kay inigserve na ba ni Kuya Bandam? Nani pati na ba ni? Oh, servisyo Kuya Bandam. Straight ha? Awa ko di-upload. Size City na, size City. Servisyo Kuya Bandam. Layay, Jeffrey. Tubutod. Jeffrey again. Pokot na kaibigan. Side out. Badjan's ball. Size City. 1 point deficit sa team nila ni Kuya Bandam. Jeffrey og ni Ichoy. Servisyo butod. Sentro. Lungis oy. 8 size. 8 against 6. 8 against 6 in favor of team Bajan. Servisyo butod. Sakit tag servisyo ni butod eh. Panuhot mo guni. Lah. Out. Ayaw na. Size 8, side out Servisyo Jeffrey. Prex. Gasta malasa. Side out. Size 8 lang gyapon mga kaibigan atong score Badjan's ball. Jimmy to serve para 9. Agay tok mo di Jimmy. Sahod pa rin Kuya Bandam. Kuya Bandam again. Igalabi ay gatas tirang Jeffrey oy. Paigat mayo nun sa idol Jeffrey. Agay! Lah. Side kayo. Out ball, Ego Spacey. Size 8, side out Out. Ego space. Service Choy. Prex, muna lang Choy. Ni Jeffrey lah, tuara. Break, oy. Duay tinigulang ba? Smart kayo. Smart play coming from Ichoy. Mga veterano na lupig ang bitanon. Ichoy again. Bunalan. Jeffrey. Iskiri boy again. Tokmod. Help defense coming from Bandam. Praise from Norway. Spriggs ngigan pauwan sa Spriggs dai. Bumba. Lah. Wala gilumsa na ang team lang Bandam gilumsa na. Ay!
Out ball. Iguales. 8 all na kaibigan. 8 all. Servisyo Itchoy. On the way. Para 9. Itchoy again. Para kilid gilara si Itchoy. Sagang pa. Punang Itchoy. Balikan ito. Sao lagi po na. Di dahil mundot lang na. Kirin. Ladra. Ay ay. Unay si Itchoy. Unay stari. Pogong. Iskirihi boy. Lah. Agay tagak di naman na. Right, Igay ismatay. Dito dyan. Atos bangag kuya. Ismata ning Itchoy. Tulo. Maro kayo. Servisyo Kuya Bandam. Ito latos ko rapon. Noibe. 8 na. Baliking bangag kuya. Baliking. Team Bandam takes over the game. Leading by 1 point. Servisyo Kuya Bandam. Grabe Kuya Bandam. Dumbungang bangag yan. Ang servisyo nagkasakit. Nag-training ni Mayo na dito sa Norway. Itong pag-Antonio sa Norway, pirti nag-training ani day kay la, pinagnusay na. At sa hait pa mo kay Atsang Bandam. La, sa taon-taon na was. Para the hole! Oh, sama to Bujaka eh. Wala, gawa to Bujaka eh. Jason Cho, to point made. To Laon Tunnel man ni agi noon. Sige, pugong. Oh, so Jace. Oy, Atan Lilo. Shout out. La, Jimmy. Agay, iskirihi boy. Gidit nyo. Jeffrey Sabanal. Jis 9 na kaibigan. Sige. Badjan Small. Butod to serve. La, sakita na ba rin servisyo rin butod. Watch out mo ni. Layay. Maburot. Agay, awara. Wagsik ang timbring Bandam. Igualis Jis na kaibigan. Igualis Jis sa atong game 1. Servisyo butod para labaw. Chikli na to dapat. Butod to serve para 11. Itchoy. Lalo buha. Ngigay. Mura. Mag-uwak si Jimmy Boy ay. Lupa na si Jimmy Boy. Gang sus. Pakop niya. Buka na dito na yun. Hakop lang mula. Idakdak. Why nahimo dire ang team ng Itchoy. 11 na. 4 na win na kaibigan. Servisyo butod. Para daog. Ala sintro. Ay, kuha pa. Sahod pa ha. Imo kuya. Atos bangag kuya. Sure mo lang kuya. Kuya. Pakan-ala sa kuya. Kuya. Inigbusog ihawa kuya. Layay, Choy. Kamang na. Kamang Delpin, kamang. La, pre kini. Goodbye Philippines ani. Ay. Aksyon naghibat. Agay! Depre. Daog na ang team ba dyan sa atong game 1 sa atong money game ha. Dire sa Barangay Ilaya, Dumanog, Cebu. Tangin ninyo atong game to. If ever kung doon na pa'y game to.